नमस्कार आजिर एही एक्सप्लेनर को स्वागत। साधारणतः आमे भाबू जे वैज्ञानिक आविष्कार कहिले धला कोट पिंधि बड़ बड़ लैब्रे काम करिबा, किंतु सत कहिले यह संपूर्ण ठीक नुहे। आज आमे देखिबा जे प्रकृत विज्ञान एवं तार चमत्कारिता किपरि आम दैनंदिन जीवनर खूब साधारण जिनस भितर लुचि रहिछि। चालंतु विज्ञानर एही रोचक दुनिया रे प्रवेश करिबा। टिके भाबंतु तो पिलादिने आमे समस्ते बॉल खेलिछे, किंतु उपरको फिंका जाइथिबा बॉलटी महाकाशको उड़ी न जाई सबुबेले तळको काहेकि खसी आसे। शुणिबाकू यह एक बहुत छोट प्रश्न लागू थाई पारे, किंतु विश्वास करंतु एही गोटिए साधारण प्रश्न माध्याकर्षण शक्ति भली विश्वब्रह्मांडर एक विराट रहस्यर चाबिकाठी। अच्छा, खेल पड़ियारू सीधा आसिबा आम रोसई घरकू। गरम तेलरे छणा जाउथिबा साधारण अटार पुरी हठात गोल होई एते सुंदर भावरे काहेकि फुली जाए। यह केवल एक स्वादिष्ट खाद्य प्रस्तुति नुहे, बरं यह पछरे ताप एवं बाष्पर एक चमत्कार विज्ञान काम करुछि। खूब साधारण जिनिसरे केमिति जटिल नियम लुचि थाए, यह तारा सबुठु बढ़िया उदाहरण। तेबे एही प्रश्नगुड़िक आमकू नहीं जाउछि आमर प्रथम अध्यायकू प्रकृतिर रहस्य अन्वेषण। जेकोसी वैज्ञानिक अनुसंधानर प्रथम पाहाच कौन होई पारे? हाँ, एकदम ठीक, पर्यवेक्षण। आकाशरे उड़ुथिबा गुड़ीर गतिविधिकू लक्ष्य करिबा हेउ, माटी तलर चेर व्यवस्थाकू खोजिबा हेउ, किंबा मैग्निफाइंग ग्लास नहीं पत्र उपरे चालुथिबा कीटकू तन्न तन्न करी देखिबा। खाली देखिबा आउ सक्रिय भावे पर्यवेक्षण करिबा भितरे बहुत फरक अछि। ताहाले आमे जिउ वैज्ञानिक अनुसंधान कथा कहुछु ताहा प्रकृतरे कौन? केवल बहिरू पढ़ी घसी देवाटा आदौ विज्ञान नुहे, बरं निज आखपाखकू देखिबा, प्रश्न पचारिबा एवं परीक्षण माध्यमरे उत्तर खोजिबा ही हेउछि असल विज्ञान। जेतेबेले आमे निज भितरे थिबा एक कुनी वैज्ञानिककू जाग्रत करू, सबु किछिर कारण खोजिबाकू आपे आपे इच्छा हुए। एबे आगेइबा हमर द्वितीय विषयकू, दैनंदिन जीवनरे शक्ति। विज्ञानर सीमा केते व्यापक ताहा भाबिले आश्चर्य लागे। गोटिए पटे अति क्षुद्र जगत जेमितिकी अदृश्य जीवाणुଙ୍କୁ मारिबा पई तयारी होइथिबा टीका, आउ अन्यपटे माध्याकर्षण भली विराट भौतिक शक्ति जहा पूरा पृथ्वी को बांधी रखिछि। छोट अणु परमाणु ठारू आरंभ करी विश्वब्रह्मांडर विराट गतिविधि सबुठी विज्ञानर ही शासन। दैनंदिन जीवन रे एहार किछि रोचक उदाहरण नेबा। आमे जो इस्त्री व्यवहार करुछु सेथिरे विद्युत केमिति प्रबल उत्ताप सृष्टि करुछि ताहा केबे चिंता करिसंती? द्रुतगतिरे जाउथिबा कारटीए ब्रेक मारिबा क्षणी घर्षण बल जोगु केमिति सुरक्षित भावे अटकी जाउछि, किंबा आकाशर उड़ुथिबा गुड़ी पवनर दिग बदलिले केमिति तार रास्ता हठात बदलाउछि। एसबु हेउछि आम आखपाखरे थिबा भौतिक शक्तिर प्रत्यक्ष खेल। वर्तमान आलोचना करिबा आमर तृतीय अध्याय उपरे, पदार्थ ओ आलोकर खेल। आम चारि पाखरे जेते सबु जिनिस अछि ताकू विज्ञान अति सहजरे तीनोटी भागरे बांटी दिए। प्रथमटी हेला मौलिक उपादान जहा संपूर्ण विशुद्ध, उदाहरण स्वरूप आमे नेउथिबा अम्लजान। द्वितीयटी यौगिक, जेउठी दुईटी जिनिस एक निर्दिष्ट मापरे मिसी थाए, जेमतिकी आमर अति दरकारी पानी। आउ तृतीयटी हेला मिश्रण, जहाकू आमे भौतिक प्रक्रिया द्वारा सहजरे अलगा करि पारिबा, ठीक पानी रे चीनी बा लुण मिसाइबा परि। बस एही सरल सूत्ररे दुनियार सबु वस्तुर गठन बुझी हेबो। पदार्थ कथा तो जानिले, किंतु एगुड़ी को आमे देखुछु केमती? आलोक साहाय्य रही तो गोटे समतल दर्पणरू आलोक फेरी आसिबाकू आमे प्रतिफलन कहू, आउ लेंस देई गला बेले बांकी जीवाकू प्रतिसरण कहू। एही प्रतिसरण प्रक्रिया जोगु ही चश्मा काम करुछि एवं आमे स्पष्ट देखि पारुछु। आउ एक मजेदार कथा हेला, निजर आलोक नथिबा चंद्र मध्य सूर्यर आलोककू प्रतिफलित करे। पृथ्वी और चंद्रर स्थिति बदलिले एही प्रतिफलित आलोकर परिमाण बदले, जोंथिपाई आमे प्रतिदिन चंद्रर नुआ नुआ कला देखिबाकू पाऊ। आसंतु एबे नजर पकाइबा चतुर्थ अध्याय उपरे, आमर अनन्य पृथ्वी। सेही पुरुणा जुग कथाटिके भाबंतु तो, घंटा नथिला आकि आजिर मोबाइल कैलेंडर नथिला, ताहाले लोके समयर हिसाब केमती रखुथिले? केवल आकाश को देखी। प्रतिदिन आकाशरे चंद्रर आकार बदलिबाकू देखी सेमाने दिन और मास गणिबा आरंभ कले। एही धारावाहिक पर्यवेक्षणरू ही आजिर श्रृंखलित चैत्र कैलेंडर बा पांजीर सृष्टि होईछि। प्रकृति सह मनिषर बुद्धिमत्ता केमिति जोड़ी होईछि एहा तार ज्वलंत प्रमाण। आम चारिपाखर एही समृद्ध परिवेश कथाटिके चिंता करिबा। पशुपक्षी, गच्छलता, जलाशय सबुकिछि केते जीवंत। एहा केवल गोटिए कारण पई संभव होई पारिछि। आम पृथ्वी सूर्यठारू एकदम सठिक दूरतारे अवस्थित। टिके पाखकू गले जळि जांता,
ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବରଫ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦୂରତା ଏବଂ ନିଖୁଣ ସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ତ? ପୁରୀ କାହିଁକି ଫୁଲେ? ସାଧାରଣତଃ ଗରମ ତେଲରେ ପୁରୀ ଛଣା ହେଲାବେଳେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏଇଠି ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସେଇ ବେଲା ହୋଇଥିବା ସମତଳ ଅଟାକୁ ଟିକିନିଖି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଲେ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାର ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା। ତେଲର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ କରି ଦେଖିବା ଯେ ପୁରୀର ଫୁଲିବାରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳରୁ ଏହା କାହିଁକି ଫୁଲିଲା ତାର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣାରେ ବି ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ପୁରୀ ରହସ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ସବୁ ଖେଳ ହେଉଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ତାପର। ଆମେ ଅଟା ଚକଟିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଗରମ ତେଲ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ବାମ୍ଫ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୀର ବାହାର ଆବରଣ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ତାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ। ତାତ ଶକ୍ତି କେମିତି ତରଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରେ ତାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ଆମର ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯତ୍ନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବହି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ବାସ୍ ଟିକେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବା ଆଉ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏକ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ଘରବାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାଦୁ ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୁଚି ରହିଛି? ଚା' ଫୁଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉ କି ଖରାରେ ଲୁଗା ଶୁଖିବାରେ, ବାସ୍ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ଆମର ଏ ରୋଚକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବ।